أبشروا دنيا ببزو منقد ጭንቀቷ በስቶብንም ታባ መከራዋ ቢያለፋንም ቢሰባብረንም ይሄን አልፈን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈቀደልን እንደሆን ይሄንን ሁላ ምንረሳበት ዓለም እየሄድን ነው ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ይዛስ ይበለን والله መድህየት የለ ከባንክ ልበደር የለ ታመምኩ የለ እሞታለሁ የለ አረጃለሁ የለ አንድ ጸጉር ነጭ ጸጉር ጭንቅላታችን ውስጥ ያየን እንደሆን ቀድሞ ነው ሐሳብ የሚጀምረን خلاص እንላለን ግን ስለትዳር ሲነሳ እኛ ወንዶች ሁሌም ስግብግብ ስለሆን መጀመሪያ ወደ ጭንቅላታችን የሚመጣው አቃጣይ የሚለው ቃል ሲነሳ የሚሰነዘረው እንዲሳን እንዲ ነው እንዲን አንፈልገውም ሁሌም እንዲም አለኮ እንዲ ብቻ ሳይሆን እንዲም አለ አይደል እንዴ ማመንም ጥሩ ነው እኔንም እናንተንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጀነት ይበለን ስለ ጀነት ጸጋዎች كيت جمرن يتندمنا بقى باناوكم لمن الله سبحانه وتعالى سل جنة على نجر بزوس لونه نبيهم عليه الصلاة والسلام ببركات تستمروا هالشو سل جنة بزوس لالو يانن هلا بزيش هالشر ساعتوست مداس السلام يتشال عندان دنيا كسن إن شاء الله تعالى لما يتنمكرال نينم من نانتنم الله سبحانه وتعالى لجنة بلن جنة ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه بساتشو كتاب وسط علماء الإسلام بمصطلح درجة سلت يتسمى مبتن جنة ميلون سيقل صمن علو هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لمنوا أمنهم الكامل سروا باروچو نجاك يا ما كان يزجاج جلاتشو من در حجر مالتنا جنة مالت هون نقدي ولا زان نجبا الله سبحانه وتعالى جنة بقرآنه جنة بتشابلو على اللي يطرات ببركات تاسموش مال النوع الله سبحانه وتعالى طرتواتان دار السلام الحسنى دار المقام المقام الأمين الفردوس طوبى يا الله بركات تابهون السموش مال الله سبحانه وتعالى جنة طرتواتان الله والله شنن مي جنتي بلن الله يوفق ديك دمن دالكوت كيتن جمرو يتسنا بقالن نميلون سلمان نشل أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بتأيكوت ياكين جمر إمام ترمذينا إمام أحمد كأبي هريرة رضي الله عنه وزقبت حديث إن شاء الله حديث صحيح نو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها يا رسول الله أن لو سل جنة بزوج زيت نقرنا الله جنة مالنو كمن دنوس يتجنباتشو بمن السنيت هاتراتشو اندو سلماوك نفلقال للنقران بلو أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام طيقاتشو نبيهم عليه الصلاة والسلام ملسس ملسو من علو لبنة من فضة ولبنة من ذهب يتسرى كاطروان مال النوك في الجنة أطروشا كابر هنا عطر يتهطروناتشو كفي الجنة وشم كورك هنا عطر يتهطروناتشو على النبي عليه الصلاة والسلام وملاطها المسك الأسفر النزي بولت يعني النزي
ለቢና ማለት ድንጋይ ወይንም ፖለኬት ማለት ነው። እነዚህ ጀነት የታጠሩ ፖለኬቶች ደግሞ እንዲያያዙ በመሃል የተጨመረው ሚስክ ነው አሉ። المسك الأسفر مسك أسفر ብሎ ማለት الطاري من خفة يعني ሲረጭ ወይንም ሲነፋ አሁን እኛ እንደምንነፋው አይነት ሚስክ ልብሳችንን ሲነካው እንደሚያበላሽው አይነት የዱንያ አይነት ሚስክ ሳይሆን በጣም ለስላሳ በሆነ ማለት ነው ሚስክ الأسفر ነው። እነዚህ ከጀነት የጀነት አጥሮች የተገነቡበት ፖለኬቶች ምን የሚያደርጉት የሚያያዙት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። وترابها الليان الزعفران አፈሮቿን ደግሞ ለማወቅ የፈለክ እንደሆን زعفران ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በዱንያ ላይ زعفران ምን ያክል በግራም ምን ያክል ውድ እንደሆነና ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን የጀነቱ زعفران የዱንያን ጀነት ያማያን በዱንያ ላይ ያለውን زعفران ይመስላል ማለት አይደለም። በስም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያነት ነገር አለ ብሎ ሲነግረን እዚህ ባለው ማመሳሰል የለብንም። ያ የጀነት ጸጋ ነው። እንዲሁም በጀነት ውስጥ ትንንሽ ጠጠሮቿም አጥሩ እንዲያመር ግንቡ እንዲያመር ሁሉ ነገር እንዲያመር የተነጠፈው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም القوت الياقوت اللؤلؤ والياقوت لؤلؤና ያቁት ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ጀነት የተገነባችው ከምንድነው? አጥሮቿ ከብር ከወርቅ የተነጠፈው ማለት ነው ከሉዕሉዕና ያቁት። አፈሮቿ ደግሞ ከዛዕፈራን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ይበለን። ሁሉም መቼም የሚጾመው ቁርአን የሚቀራው የተለያየ ዒባዳ አድርጎ የሚለፋው ነገ ምን ለመሆን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ለምእመናን የደገሰውን ጀነትን ለመግባት ነው። እንደው በስራችን ባይሆንም በረህመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስገባን። እኔ ሀገር ቤት ከመውጣቴ በፊት ልጅ ሆኜ እኛ ሀገር አንድ ሰው ስሙ መጥቀስ አያስፈልግም በጣም ይጠጣል። ቤተሰቦቹ ተክላላ ሙስሊም ነው፣ ግን የሚታወቁት አላህ ሄዱበትን ሀገር خير ያርግላ። እኔ ከሀገር ከወጣው በኋላ በምን አይነት አህዋል እንደሞታ አላውቅም፣ ግን እኔ ሀገር እስካለው ድረስ ልጅ ሆኜ የማውቀው በጣም ነው የሚጠጣው። እና ሁሌ ሰዎች ይመክሩታል ወደ መስጂድ እንዲመጣ እንዲሰግድ። የሱ መልስ ግን ሱብሃንአላህ የአላህ ጀንያን የአላህ ረህመት ለሁሉም ሰፊ ስለሆነ ያቺ በውስጡ ስላለች ምን ይላል? እንደው ተውኝ ባጣ ነገ ጀነት መቀርቀሪያ አላህ ያረገኝል ነበር። يعني سبحان الله يسوي لي الله الرحمة سفار قسلمي بعد أنكوان باسقبان ينكوان أزنو لي جنة مكركر يا رجينيال قدي جنة مكركر بيت ولا شنم الله للزايبلن من عينة تندونا هدن النالن إن شاء الله تعالى بس راح شنم بهم برحمته إن شاء الله تعالى سلزي جنتي تجنباشو كمن دنو أهون أبي هريرة أيكو كاجين وتملسني تجنباشو ليلاو نبي عليه الصلاة والسلام الله سلا جنة بمنا قرب الساعات سلا جنة بزوب قرآن نقرونا نبي عليه الصلاة والسلام سلا جنة ببركات حديثات شو استمرونا نقرونا نقرقن اللهم بقرآن كنقرن نبي عليه الصلاة والسلام ببركات حديثات شو كاستمرونا كنقرون بلاي يتدبقوا يجنة قدوانا دقصوا بزونو لزمنو إمام أحمد إمام مسلم إمام مالك إمام أحمد رحمة الله على الجميع بزقوا حديث أن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وهو ويصف فيه الجنة أني كلتات عندك النبي عليه الصلاة والسلام كسهب وشاتشو قا قوش بلو سلا جنة مياوسوبتن مالنو مجلس درشي كساتشو قا تكامامد كلال نبي عليه الصلاة والسلام شوكي يا رجو سلا جنة ينقروا سهب وشاتشون درس كنا قوش لال
ثم قال في آخر الحديث حديث زقب ومجرش علي من على ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نبي عليه الصلاة والسلام سل جنة بزو تناقروا مجرش من علو فيها ما لا عين رأت بجنة است عندم كان يسولج عين أيتم ما وقو نقرني الله اندون ديانة نقرن كوان على لمال وفي يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت تدمتو تسمتم ما يتوق أميامرو زمارينا دمسوچم مالا النبي عليه الصلاة والسلام عندكن بهيوت مالنو سمتهم ما تاوقو ولا خطر على قلب بشرين بسولج لبونا وسطم عندكن السوس عصبوت ماوقم نجر اللالو اندو ستاون ديانت نجر معلّ بلو مياسدممه نجر الله يزا صيبلن والله دار السلام دار الأمان من كل شيء قدم ندالنا الله سبحانه وتعالى جنة سياني بتلي يسمنا على اللي قلصات كذا سموچوا مكاكل عنده دار السلام من كل شيء سلام يونش مدرنات كهلو نجر بيل الله انشراي مكينة انشرانس يلا يسلك لك فليلا يبيت كراي يلا يدايبر يلا قلب يلا ليج بيت يعني تمرتي بيت لادرس يلا تعب يلا دار السلام سبحان الله لزمنا الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دار السلام من كل شيء أمان ጦርነታት ፈራ ግድያት ፈራ አያኒ ያለው መንግስት በኔ ላይ ወሰን ደብሮ ያሰቃየኛል ያስረኛል ያሰቃየኛል አትፈራ ለምን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጀነት አይገቡም ለዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ القصص ላይ እንዳለው تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى إن تشويق عندن منيات عندن قواقوات أرقم من على تلك الدار الآخرة يا شي بمبال بسات يسولج مالنا إيه كمبالو نجر يبلط من يارد تشويق يا رجوال يا نجر سلهنا إيه نجر سله متسطو كل عدل معدل يسولج يا سبال يراك أن يتدبك السلونة لما يتقواقوان اللهم من دزانو جنة يكن لسان تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يبلاينتنا عند اليوم بكلة لما يفلياني كزاج صداج ونشن جنة አለች ይላልና لكن መጨረሻ ላይ ምን አለ للمتقين እነሱን ለሚፈሩ ሰዎች ስለዚህ ጀነት دار السلام قدم يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سمتنا ما ناوقو أدمت منو ما ناوقو عندك بلباتشن اندي عينت نقر على بلن على السبنو እንደዛ አይነት ሀገርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ያዘጋጀልን ነገር ግን ከኛ የሚፈልገው ምንድነው ስራ ነው መበርታት ነው والله ሐራስ ሰዓት ለዱንያ ሰጥቶ ጨርቅ መጣል ሳይሆን ያቺ ለምእመናን የተዘጋጀችውን ሀገርን ለማግኘት አሁን እዚህ ዱንያ ላይ ራስን ጠበቅ አድርጎ መልፋት መስራት ነው لزمنا عربوش من إلى ومن خطب الحسناء لم يغلي مهر عندك انجت وبيتي لمن النايا جسو هرب ميتيك بساعات مهرا ودن عيبل لمن يتيكو مالنا قنجونا وبسلونش هذا اللي هو لتودو الله يلم ومن خطب الحسناء فلم يغلي مهر
فلم يغليها المهر عند ቆንጆ ውቢት የተለመነ ሰው መህር ይበዛባታል እንዴ ሁለቱን ከወደድክ እሷን መተው ከፈለካት የተጠየቀውን ሰጣ መውሰድ ጀነትም እንደዛው ነች ሚገባበት መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ አርጎልናል ስለዚህ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ሁሉንም መዳሰስ አንችልም ሶስተኛ ጀነት መታመም የለ መሞት የለ መድህየት የለ ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ኢማም ሙስሊም ሐዲስ አቢ ሁረይራ እንዳሉት إن لكم أن تصحوا فلا تسقمون أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتون أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا فلا تبعسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمون أبدا نبي عليه الصلاة والسلام قالوا لن أنت من الله ዘላለማዊ የማይቋረጥ የሆነ ህመም አብሮት ያለለ ጤንነት አላችሁ አሉ ጀነት ውስጥ መታመም የለም ለናንተ ሞት የማይቋረጥ የሆነ ዘላለማዊ የማይቋረጥ የሆነ ህይወት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለናንተ ደህነትና ሌላ ደህነትን የመሰሉ ነገር አብሮ ያልተቋረነ ጸጋዎች አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለናንተ እርጅና ያልነን ማይነካው አብሮት እርጅና ያለለ የሆነ ወጣትነት ለዘላለም ከናንተ ጋር የሚቆይ ወጣትነት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መድህየት የለ ከባንክ ልበደር የለ ደህየው የለ ታመምኩ የለ እሞታለሁ የለ አረጃለሁ የለ ዛሬ ሁሉም እርጅናን ይፈራል አይደል አንድ ጸጉር ነጭ ጸጉር ጭንቅላታችን ውስጥ ያየን እንደውን ቀድሞ ነው ሐሳብ የሚጀምረን خلاص እንላለን እኔም ጀምሮኛል ሐሳብ እየገባኝ ነው አሁን የሰው ልጅ ነው አይደለም ግን ይሄ ጀነት ውስጥ የለም ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ኢማሙ አህመድ ሐዲስ ኢማሙ ጠብራኒ ሐዲስ أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام منالو يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مردا بيضا جعادا لجمر النبي عليه الصلاة والسلام يجنة سوى الجنة بميقبوا بساعات جردا هونو يقبالو علو ጁርደን ብሎ ማለት በሰውነታቸው ላይ ምንም አይነት ጸጉር ያሌለ ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጸጉር የጸደው ሆኖ ሙርደን ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙርደን ብሎ ማለት ጺም ያሌላቸው ከጺም አልባ ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቢضን ነጭ ወተት የመሰሉ ከወተት የነጽ ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ አክበር ወጣትነት ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን አሉ እድሜያቸውም 33 ሆነው ይገባሉ አሉ እያንዳንዱ የጀነት ሰው እድሜው 33 ነው ሴትም ትሁን ወንድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ዑለማው الاسلام ለምንድነው የጀነት ሰዎች 33 አመት ሆነው ጀነት የሚገቡት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች ሁላ ሃያዎቹ ይያለ ወይንም እስከ 30 ማለት ነው 34 እና ከዛ በላይ ይያለ ከቁጥሮች 33 ማለት የመረጠበት ምክንያት
ለምንድነው የሚለውን ዑለማው الاسلام ትንታኔ ሲሰጡበት አንድ ሰው ወጣትነቱ የሚሟላበት ያኒ ወንድነቱ የሚታይበት አለው የሚብልበት ሰዓት 33 ሲሞላው ነው ለዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች መካከል 33 ምን ያደረገው ለኛ የመረጠው ስፋታቸውም እርዝመታቸውም የአዳም ሆነው ይገባሉ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ አዳም የደረዘምን እንደ አዳም የሰፋን ሆነንም ነው መንገባው ይሄንን ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስቀያሚና ያኒ ሰው ልጅ በጣም ሲረዝም ያስቀይማል አይደል በጣም ሲሰፋም ያስቀይማል ግን ይሄ ያኒ ጀነት አይደለም ሱብሃንአላህ ጀነት አይደለም የጀነት ሰዎች ውብ ናቸው ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰሂህ ሐዲሳቸው እንዳሉት ሱቁል ያል الجمعه ሚቢያኒ ጁምዓ ቀን ሁሌ ገበያ አለ አላህ ይዛስ ይበለ አብሽሩ እዚ ሾፒንግ ሄዳችሁ ገንዘብ አጥሯችሁ መግዛት የማትችሉትን ነገር ሁላ አብሽሩ ጀነት ላይ ትንበሸበሻላችሁ والله لزم نو يقول ربي جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إلى الله جل وعلا الله إذا سيب لنا والله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لن أنت بجنة وسط نفسياتشو ياشاتشو نقر الله ياشاو نقرني الله دنيا الله سبحانه وتعالى عندي تمنيته يعطعه نقر هلا زعل أبشر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يمبل عينة ليون الشلال يمتت عينة ليون الشلال يملابس عينة ليون الشلال يمكين عينة ليون الشلال زيبي فيراري يالا بوغاتي يالا أرلاندي النزين من داتي يالشالكو أبشر تردوا اللزة والله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ቁጭ ብላችሁም የሆነ ነገር አስባችሁ ምትጣሩት ነገር ማለላችሁ ቁጭ ብላ የሆነ ነገር ትዝ ይልህና እንዲህ ስትል ማሻአላህ አንተ ጋር ያለው እኔ አይደለሁም ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት አላህ ማለነ ይሄንን ያዘጋጀው መጨረሻው አያውን ሲዘጋ ምን አለ ኑዙለን من غفور الرحيم ይህ ከአማያኒ ማለት ነው ከአዛኙና ሩህ ከሆነው ጌታ ለጀነት ሰዎች የተዘጋጀ ድግስ ነው የድግሱን ባለቤት እኔ ነኝ ይላል አላህ እኔ ነኝ የደገስኩላችሁ ይሄ ነው እየጠበቀን ያለው والله አብሽሩ ዱንያ በብዙ መንገድ ጭንቀቷ በስቶብንም ታባ መከራዋ ቢያለፋንም ቢሰባብረንም ይሄን አልፈን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቀደልን እንደሆን ይሄንን ሁላ ምን ረሳበት ዓለም እየሄድን ነው ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ይዛስ ይበለን والله በረህመቱ ስለዚህ ጀነት ወጣት ሆነን ነው መንገባው አብሽሩ እርጅናው እዚህ ወርግፍ አርገን ነው የምንሄደው መታመም የለ ሆስፒታል አሁን የለ የህክምና ኢንሹራንስ የለኝ የለ እሱ ካሌለ ታክስ አይሰራልህም አይደል ወይ ታክስ ከፍ ይላል ይሄ ሁላ የለም አብሽሩ ይሄ ሁላ እዚሁ ላይ ነው የሚቀረው في دار التعب وفي دار الخدر وفي دار التعب زينه هي ሁላ የሚቀረው والله جنة إن شاء الله تعالى دار السلام دار الأمان ነች ሌላው እንግዲህ ሁሉንም መዳሰስ አንችል እዚህ ላይ አንዳንዴ መሸረብ የተፈለገ አላህን በመፍራት የሚተው ነገር ሁላ እዛ አለላችሁ አብሽር በርጫው ስትል ያስታወስከኝ ነገር አንዱ ሼኹ ጋር መጥቶ አሉ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል እንደው የሲጃራ ሱስ ያሰከረው ሰው ነው መሰለኝ እንደው ጀነት ውስጥ ሲጃራ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል ጀነት ውስጥ እንደ ሲጃራ አለ ወይ አሉት ሼኹን ሲጠይቀው
አራለ ምን ችግር አለ አሉት ግን ወርደህ መታቀጣጥለው ጀሃነም ወርደህ ነው አሉት እደምታያኒ የምትለክሰው ለምን ጀነት ውስጥ ማለት ነው ሳት የሚፈልግ ነገር የለም ሁሉ የተዘጋጀ ነው ተዓብ የለም አብሽር በርጫው ማለት ነው ምን አይነት በርጫ እንደሆነ ባላውቀውም አለብዬ ባልዳፈርም ብዙ ነገር አለልን አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ ጀነት ውስጥ አይኖሩም ኢንሻአላህ በዱንያ ጀነት ውስጥ መልካም የሚባሉ ነገር ሁሉ ነው ያሉት እንጂ በዱንያ ላይ ማለት ነው መልካም ያልሆኑ ነገሮች ጀነት ውስጥ አገኛለሁ ብላችሁ አትጓጉ አላህ ለዛ ያብቃን አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ እዚህ ተዓብ ያረገን ነገር ሁላ ዛን ረሷለን እና እችም አለች ግን እዛ ያለው የነ አምሳሉ አይነት ቤት አይደለም የነ ደብይ ቤት አይነት አይደለም እዛ ያለው ሌላ ነው يقول ربي جل وعلا في سورة محمد الله سلج جنة استسلال نعمة بمنا قرب الساعات من إلال سورة محمد العاون استوصي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إلى مثل الجنة التي وعد المتقون نزع الله أن يفر سوّك يتقبل لا تشوم على أنه جنة مثالها هنا إلى الله فيها أنهار بوسطهم على أنه بركات وانزو تشالو أنهار الله فيها أنهار من ماء كوها هنا وها سبال بدنيا وها مال نعصبنا أتبلو يجنتها ليلا وحانا سبحان الله الله أكبر الله